La question est que accompagner les gens lors de funérailles ou bien accueillir les gens, se déplacer, les accueillir, que c'est interdit. Celui qui le fait a des conséquences néfastes. C'est-à-dire il va avoir un second mort dans la famille. La question c'est ça. Est-il vrai ou faux? Ma réponse est claire. L'islam est une religion de paix, d'amour et qui est venue faciliter toutes choses pour les musulmans. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب المبين كل من عليه فان ثم الصلاة والسلام على رسول الله على إمام المتقين على إمام المرسلون على خير دين محمد صلى الله عليه وسلم السابق الكلك نوره ورحمة للعالمين ظهوره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مبغى أنا نكوكوا سنة أني واتين أمي الله سبحانه وتعالى ديلا كان فماسي أمي فهم فوقه كألا تيالا موكرا ni waso bala ala ka waso boala ni yarajira bala ala ka yarajira boala nabi ke femara kama minti Allahu ya rabbi ala ka ke Allah yarajati koso anga nyenamaya an joyoro a fitini mana ke minya ala kola ani tiba kola ami feka an seku kola ka keka an yere kun laje awalan okmana okofe ka soroka aw kelengele minu ban lame yoro jan ani yoro suru abiseka ke nafaye uluma ubajirana ka fo ambe kuma an yere de ama nyira kunde lade wazu mbe an yira de kan o kofe na ina fadla ya alhamdulillah rabbil alamin nga angwani ba nyini ka kuma an yira kunde fe nga amunu ban lame hukumu kono ame foli de awma ka salatu ke ciba ka no alaka alaka kira bay o kofe ame segi ka awfu tuguni abalma ke do anaka garbaka al Sheikh Sufi Bilal bi Sheikh Tijani nyini ngali mi ni ayo de ama na mena dakurnya flafo oka wode ko awya me bani ke yoro la ni janaza bi kera mamunu fe wali kele fatuli kera yoro minuna ko ka wuli ni manana ka boli ka kumbe ko tike wali kele ni mi nana foli la ka segi kata o blasira ko o sendo ina fo sanga foli kala ko o ti blasira o kuma na nanye ni beta ka laje ni ata kuma minu mena anona o ba yira ka fo ko haramu do wani ya kefana ni tara mogo blasira ko ka segi ko ni e masa o tigi bisa walima bani dobe ke o sokono ni bela jaralen fana menana ko yali nga famu ni nga yeta o ye munye ala yali dina re mu fo ala o nyingali nunu o de kun semana auna o kumana ni ya jatemine ko ni ma fana nana ni bolla ka ta kumbe walima ka wuli ka ta tigi kumbe ka bismillah ko o ba yira ka fo ni e masa o tigi bi sa walma sa ya nyogon wara bi ke o sokono mana ni ni fla beta ka laje amina jabi min da o ka o ti jabi janyi amma Allah subhanahu wa ta'ala deli akan ne sabati naka hakikai wanna ya ne sabati alaka sabati duskun ka kaseka afamuya chugo mununa o ya angala nyene alhamdulillah rabbil alamin nimbe famiyele nimbe yeli anyi be jabi min soro ka daka ambalman leben baga o yoro jan ani yoro suru o te flaye o te sabaye o te naniye o jabi kiline ama fo doron ka fo Allah subhanahu wa ta'ala dine ya adil tay din inda Allahi al-islam Allah subhanahu wa ta'ala ka dine islamiya de ni yo jatimine o islamiya anana noya de kama bi mana assalam ni salam ta ka laje abufa ale de ma ko pe islamiya nana ñogon bunya ñogon deme hine ani magaru ulu de kama islamaya yo ode donc islamaya te dine min bi mogo toro walma ka mogo degun walma islamaya bi ni sira do ikoro o bi ben i yere ka lafiya ma o islamaya ka hakewi o kuma na kira Allah subhanahu wa ta'ala tay Allah yi ciba min fana ci aya ci be ka hine de kama o kuma na ala kira ma kanu ma shika degun walma ma shika toro awa ka se kefe zendo la walma ka danteme ika dine bara la walma ka islamaya yere kono aya di ma lafiya de la ya fam go yere lafiya muso ta yere ka boala ni be awo muso tabe ka boala ni be mitla kanu dima ni ala sona imay don la ko hal muso ka tawli ko haramu ya fam ngani ala sona jabu fana amino di inshallah famu bi soro ulula ala kalimaniya de ama ala ko ka kala bu yanko so ala rasulullah ma fo haramu do de ngodo kote nga ajabi ba soro walanda warala ala kambe sababu me segaka
Sheikh Tijani ma fo haramu do ngo doko haramu do ngo nga jabi ibino soro wala nda weredla ala ka famu di ama ala ko ka kala bo salli ala rasul wala ni yoroni na mi jabi surmani de duma mun goso ba akana janya amela ka femi fo akana janya silamaya nana nogoya min koson ni fatul kera ma minun fe ni tulubo nyema utlobena ni bani keri fe demiseni fara mugutigini fara togoroba musogoroba ka chemseni fara mugutigini ka ibina ye ado shu yere de ka giri shu ka giri abike sumin gono ni ma kelen bina ka sokono na ti morgula na dale do so yere kono abike na fo shu dale do akelen ele beka parce que be hakli be jigi be hakli dale do aka so bi yelama ka ke fen were bebe hami bebe misi parce que fen mi bi se ka ma kuma tigi ke da boboy o ye sayade wa fen bi se ka fanga tigi ke fanga dan o ye sayade mi se ka ma chenyumani chejugoya o ye sayade ki da yelama fangle fe ki ne bo fangle fe ki nye churu fangle fe ki nyi wore fangle fe sayade bi se ko dima o kuma na no kera yoro mununa Islamé mana kama mana fatu mana o yoro bela hake were bina Islamé la o hake jumenye o sigi nyogonya hake o kuma na sunna yi min nyina an fe balmaya Islamé balmaya la ani sigi nyogonya la amina o baraw de ke o de kama mo bi fara nyogon kan ibaye kerefe so dumunu ba koro o bebe fara au ka mun ko so abiseka doninta abiseka lafiya au ka chukumna o yoro la ambe Islamaya ka bonya fo kosobe parce que ni Islamaya ta ka laje Islamaya bi fen fla de ni nyokonche o fen fla yijime ama fo mi ma ko ibada na be be batoma o ko fe amina ni jumaye amina nanga culture de o culture mi flani ni ulu ta ku laje ni anga akhida nunu laje am tigi metabolo ni fenge mununka ani alabato ulu fla de bita nyokon fe abi fo ko hadama denya ani ala ka wajibiya donc ni fla o de bi fara dama dafara ta ke Islamaya dafa nga ni uta ku laje josinna ibina yi ka fo ala yere min bani ala yere ce wajibila o ka dogon kosobe nga ayi min gen nafakati ya on yere dama ni nyogon ce o de ka ca o kuma na sayabi do o hukumu kono ni bani kera kati senjo atigila ka fo o foli ko fe ke balma ke nko akoli ko fe ka dinga sen na fo suna ya nyini yoro mena dinga bi sen yoro mununa parce que yoro be dinga sen yoro tu ulu bolo u beta dinga de san do yere be dinga san yoro te dinga sen yoro te ulu be kala hala chuko werala nga aba au soro chuko minuna hakem min bi bamba toka balma islame o de ka ko ka sili ninga ta la sutra yoro nyumana o de fampai o hukumu kono ma munun bi yoro jana nu ka hake kana folike munun ye sigi nyogon ye ka hake kana folike oye ulu ka hake de sunana ningana u balmake ka janaja folike o kuma na sanga be aw minun fe sigi ma be kanga kana folike aw fe ningo islamia nana sonoya kono no fe ni yoro ni ndedo o de la do ya ta ka ke haramu ye haramu te o jabi surmani folo ka wuli ki ka ma kumbe haramu te ka wuli ka blasira sanga bonda la haramu te anana foli ke kata blasira o ti harami anana tole ka kumbe kana sigi o ti haramu abi fam mais mu ne do 600 a munye ane atike muna mo fasana ka bala muna amina ndase odema ola ni fatuli kera sigi nyogon bebina aywa aw faw bora joro ulu nana sigiya ay muso minta o bora nyoro o fana nana sigiya aw de min fatura o terke ani minu be barake nyogon fe ulu be bo sigaso ulu fana muso o fana o be bo bomoko ni ni be fara nyogon ka furu kera sisa ka joro nyoro aywa sigaso masalan ulu beke ma kelena ka nu beke soro kelena wala sigaso ko be wuli u ba fo ko amburamuso o fatura walma amburange fatura walma amburange fatura iba soro nyoron ko be wuli ulu bina fa amburange muso fatura iba soro bon ko fana be wuli an karsa o fana fatura bebe na sigi nyoron ani munu ye sigi nyoron ulu bina fa an sigi nyoron fatulu kero fe ulu bebe tama kana aw de jatigi ye adona saya be min kunga e de jatigi ye
e muso de jatigi e koro de jatigi e dogonu de jatigi be ɲɛsin bɛ aw ka du de ma wa aw ka du de ye sanga bonda ye o hukumu kɔnɔ Cheikh Tijani n'a fɔra ɲɔrɔnkaw nana o waati kelen sanga de ye waatinin de e taara olu kunbɛn i wulila i taara olu fo kana sigiyɔrɔ d'u ma e b'i to o la a ka quartier maaba dɔ fana nana i tigɛra ka t'o fana fo k'o kunbɛn ka girin ka da o ka maa sɛbɛya la ka n'o sigi i y'i to o la a fɔra ko ɲɔrɔnkaw nana i girinna ka taa olu la ka t'olu kunbɛn ka n'olu sigi o sigili nin taara nin kunbɛn nana ni nin ye ka fara sanga bonda gɛlɛ sanga yɛrɛ min bɛ ka fara o kan a degun bɛ bonya o waati kɔnɔna na cibaa y'a ɲini cibaa ko kuma na an ka nin bin ka bɔ ninnu ka silamɛya sɔnɔgɔya kama nin sangani in kama n'o tɛ k'a fɔ n'i y'a kɛ i bɛ sa haramu don a ye silamɛya sɔnɔgɔya de nana n'a ye k'a fɔ an ka nɔgɔya kɛ ɲɔgɔn ma i b'a fɔ cibaa y'a fɔ cogo min na o kuma na o don sanga bonda an k'a bɛn ka bɔ olu tigiw kan a ma se u ka wuli ka taa bɛɛ lajɛlen kunbɛn bawo a laban bɛ kɛ degun ye degun bɛ fara degun kan n'o tɛ wale don min tɛ haramu ye n'a fɔra fana aw bɛna taa o sangatigi a taara dɔ bilasira a seginna ka na dɔ wɛrɛ ko bɛ siran ɲini a taara o bilasira degun min b'a kan n'o ye kunbɛli degun ye n'o ye aw yɛrɛ ka jigiyɔrɔ ko degun ye n'o ye aw ka dumuni ko degun ye o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan k'a ka tila ka taa aw bɛɛ lajɛlen bilasira o tuma na a lajɛra sisan an k'o fana bɛn ka bɔ sangatigiw kan k'a fɔ u ɲɛna a ma se o ma silamɛya sɔnɔgɔya diinɛ de ye anw bɛɛ yafara an ka bilasirali kɔ o don na wa an bɛɛ lajɛlen yafara fana an ka kunbɛli kɔ o don na wa ni se fana bɛ anw ye an bɛ dumuni de dilan ka na di aw ma maa minnu bɔra yɔrɔ jan ni dumunikɛyɔrɔ t'u bolo u ka se ka dumuni kɛ ka aw dɛmɛ dumuniko la o tile 3 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ o sanga ye tile 3 de a bɛ sigi o tile 3 min kɔnɔ mɔgɔw bɛna foli la minnu m'an sɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɛ dumuni kɛ o kɔnɔna na sigi suma suruw ni balimaw u bɛ na ni sumanw ye k'a dilan k'a tobi u ka so ni ka na n'a ye sagaboda la bɛɛ jɛ don mun kosɔn a bɛ se ka fiɲɛya mɔgɔw kan o tuma na a kɔrɔ de ye nin ye n'o tɛ k'a fɔ ko n'i taara bila n'a fanga b'i la i bɛ se i bɛ taa mɔgɔw bila alihamudulilayi n'a ma fɛn fara i ka baraji kan a tɛ foyi bɔ i ka baraji la nka a kana kɛ degun ye o de kama mɔgɔw fasanina ka bɔ o taa ni ka segin ninnu bɛɛ lajɛlen ma n bɛ segin a kan kumakan surunyana ba n'i bɛ mɔgɔ minnu fɛ yen ni fanga bɛ se ka mɔgɔw kunbɛn u kunbɛn i k'u bisimila n'u bɛ taa i b'u bilasira baasi foyi t'a la o tuma na nka a degun bɛ bonya sangatigiw kan o de kama fasanina ka bɔ a ma n'o tɛ haramu tɛ k'a fɔ i fa bɛ sa i ba bɛ sa saya wɛrɛ bɛ kɛ walima i taara min bila o bɛ sa o ma sigi foyi ka dalilu bɛ min na o tuma na an ka faamu n'an ka yetaw la an ka diinɛ dɔn kɔnɔ an ka ala dɔn kɔnɔ an ka ala ɲɛsiranya kɔnɔ wale de don wale min kɔni ka ɲi nka ni degun b'a la an bɛ fasani ka bɔ mɔgɔw ma a la inshallah o de ye nin ye en quelques termes en français la question est que accompagner les gens lors des funérailles ou bien accueillir les gens, se déplacer, les accueillir, que c'est interdit. Celui qui le fait a des conséquences néfastes. C'est-à-dire, il va y avoir un second mort dans la famille. La question, c'est ça. Est-il vrai ou faux? Ma réponse est claire. L'islam est une religion de paix, d'amour, et qui est venue faciliter toutes choses pour les musulmans. En ce sens que cette situation, accueillir, accompagner le jour des funérailles, les visiteurs et les salutaires, n'est pas de quelque chose en soi qui est interdit en l'islam. Ce n'est pas du tout interdit, mais l'islam demande à tous les croyants d'être humbles et procéder vraiment à des situations de facilité face à certaines choses. Et quelque chose de facilité, c'est quoi? Exempter les jours, celui à qui est hôte des visiteurs lors des funérailles, qu'il soit stable et qu'il ne fasse pas beaucoup d'aller et venir, en plus des charges que lui-même il a en matière du décès d'un des membres de sa famille. Par exemple, il y a un qui a quitté Ségou, l'autre a quitté Abidjan, l'autre a quitté, mais s'il faut à chaque minute, chaque instant, que celui-ci se déplace pour croiser, pour ramener, soit il est bienvenu, voilà la place, il se lève, au même temps, au même moment, il y a un autre qui est venu d'un autre coin, il se déplace pour l'accueillir. Donc ça devient encore une charge en séjour et c'est pour cela qu'il a été exempté. Sinon, ce n'est pas quelque chose en soi qui est interdit ou bien qui a des conséquences de malédiction. En plus, en les accompagnant chacun vers son véhicule, aussi n'a rien de grave ni interdit en l'islam si nous avons la capacité de le faire. Mais en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour que soit une miséricorde à l'humanité tout entière. Et c'est pour cela que les autres ont été exemptés pour les fardeaux et les charges qu'ils ont et la difficulté, la fatigue qu'ils vont subir ces jours. Et ainsi, ils ont été exemptés. C'est-à-dire, s'ils n'accompagnent pas quelqu'un,
que ça ne dérange pas. Et nous sommes unanimes que ce jour c'est très fatigant et nous disons merci pour cet accompagnement et on vous laisse et reposez-vous comme il y a beaucoup de gens. Et c'est pour cela que la personne est exempté, il s'assoit, il n'accompagne pas, il n'accueille pas, mais chacun vient vers lui pour présenter les condoléances. Mais il n'est pas dit s'il t'accompagne, s'il se déplace, qu'il va avoir des morts chez lui ou bien chez vous. Cela relève du faux. C'est ça que je voulais juste expliquer en matière de religion. D'accord, tous les bienfaits, tous les respects envers d'autrui, c'est quelque chose de bon, mais au moment où il y a des difficultés, il y a certaines choses qui sont exemptées et qui ne relèvent pas d'interdit. Donc, qu'Allah bénisse, paix et salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun. Salam ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa.